वास्कोचो सप्तक आमी सगळे मुरगांव तालुक्यांतले लोक जाल्यार आमकां वास्कोकार अशें म्हणटात। जाल्यार सगळ्यान बरी गजाल की आमी सगळे जाण दामबाबाच्या छत्रछायेन वावरता। आमी खरेंच भाग्यवान। खरी सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी आमच्या कुलदेवताचो आशिर्वाद घेतलेगीत आमी आमच्या ग्रामदैवताचो दर्शन घेता सगळे वास्कोकार। कसले शुभ कार्य आसात जाल्यार यंदाचे वर्ष 125वें वर्ष आणि 100व्या वर्सा आमचे परेशभाई जोशी अध्यक्ष जाल्ले। जाल्यार सगळे सभासदांनी आमसभेक तांकां परत एकदा अध्यक्ष करपाचो ठरयलो। जाल्यार आमकां सगळ्यांक परेशभाई प्रशांतभाई हांकां लागसून हेंचें कार्य पळोवपाची संद मेळिल्ली आहा। जाल्यार ह्या वर्सा सगळे आमचे सचिव संतोष कोर्जेकारान सांगलेले आहा की नाल्यार सप्तक आणि समाप्ती हे दोनच दीस आसतले। यंदाचो वर्ष 125वें हो इतिहासीक सण म्हणून 7, 8, 9, 10, 11, 12 असे सतत 5 दीस बरे व्हडले कार्यक्रम जातले। कसे कार्यक्रम आसतले, कार्यक्रमाची रूपरेषा प्रेस कॉन्फरन्साक सांगतले ते कोण गायक आसतले ते। जाल्यार व्हडलो उत्सव, इतिहासीक उत्सव सगळे भक्तगणांक सगळं सबंद गोंयभर विनंती करता की देव आमच्या दामोदराचे दर्शन घेवचे। देव दामोदराची कृपा दृष्टी आमचेर सगळ्यांचेर आहा अशीच आशी। आमी वर्षीक पद्धती प्रमाणे हांगा जांबावले येता। जांबावले आमचे सगळे देवांक आमी दामोदर लक्ष्मी माता यांचे दर्शन घेऊन राखण घेता आमी आणि राखण घेऊन आमी आमच्या सप्तकाक सुरवात करता। जाल्यार मागता देवाकडे आमच्या जांबवलेच्या देव आणि वास्कोच्या दामोदराची कृपा दृष्टी आमच्या सगळ्यांचेर आसची आणि यंदाचो 125वो सप्तक बरो यशस्वी जावचो हीच देवाकडे प्रार्थना। आमच्या उत्सव समितीच्या अध्यक्षान सांगला मरे तांची परत मिटींग जातली, प्रेस कॉन्फरन्स आसतले। आज मेन म्हणजे वार्षिक प्रमाण आमी हांगा नाल्ल दवरून सांगणे करून घेता सप्तक त्या प्रमाणे आयले। आणि ह्या वर्सा मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 125 वर्सां साजरी करता। सगळें बरे भशेन जावचें। लोकांक आमच्या सभासद आनी वास्कोच्या लोकांचो सपोर्ट पळय कितलो आहा तो। सगळे आयले, इतलो पावस वचून सुद्दां सगळे स्वताहून आयिल्ले आहा। तेन्ना दिसता की लोकांचो हातूंत उत्सव पाठिंबा आसतलो आनी बरे भशेन जातलें कार्य। दामोदराची कृपा आसतलो कांयच प्रॉब्लेम ना। आमचे मुरगांव श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव समिती आणि आमची सेंट्रल कमिटी याच्या वतीन हांव आयज सगळ्या वास्कोकारांचे चड आभारी। कारण आयज आमी जेन्ना हांगा जांबावले पावल्या दामोदर देवाच्या दर्शनाक तेन्ना आयज व्हडा संख्येन सगळे वास्कोचे जे आमचे सभासद आसात ते मुजरत आयज आमचे बरोबर आयिल्ले आसा। सांगपाचें म्हटल्यार अंदू वर्सा आमचे 125वें वर्स आसा। शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष म्हणून आमी ते सेलेब्रेट करता आणि त्या निमतान आमी हे फाटी एक बरे कार्यक्रम 5 दिसाचे कार्यक्रम दवरलेले आसा। 7 तारखेच्यान जे कार्यक्रम आमचे सुरू जातले ते 11 तारीख पर्यंत आमचे एक वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले। हातून आमचे 7, 8, 9 हे 3 दीस देवळान हवन आसतलें आणि तेच्या नंतर 7 तारखेक 7, 8 आणि 9 3 दीस देवळा समोर जो मंडप आसा त्या मंडपान बरे गायकांचे बरे गायक कलाकार हाडपाचो आमचो विचार आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान प्रयत्न चल्ला आणि खरेंच म्हाका दिसता ही फाटी बरे गायक कलाकार आसतले। तेच बरोबर आमी 10 तारखेच्यान आमचो दामोदर भजनी सप्ताह जो आसा तो दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातलो। ह्या निमतान आमी अंदू जे साखळी भजन आसतलेंच पण तेच बरोबर आमी हे वर्सा पार जे आसा ते पारय पारंपारीक पद्दतीन येतले, वर्साचे येता तशेंच येतले। थोडो एक बदल केला आमी हे फाटी जे आमचे गायन आसतलें ते गायनान आमी थोडो बदल केल्लो आसा। गायन जे आसा हे पयलीं रात्री लेट पर्यंत चालू उरतालें। आतां आमी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो विचारान घेवन आणि जे भावीक पयसच्यान येतात तांकांय काही त्रास जावचो न्हय, तांकांय बरें गायन पळोवपाक मेळचें म्हणून आमी कितें केलां की 6 ते 9 आणि 9 ते 12 अशें आमी एकाच स्टेजीर 2 आमचे पारवाल्यांक आमी तांकां गायन तेंचें सादर करपाक आमकां तांकां मेकळीक दिल्ली आसा। जवळ जवळ 3 आमच्यो स्टेजी फक्त आसतल्यो ह्यो गायना खातीर आसतल्यो। त्या भायर पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन आमचें गायन आमचें आसतलें बाजारकर समितीचें। तशेंच मागीर आमी म्युन्सिपालिटी फाटल्यान जो मंडप आसा तो हे फाटी आमी आमची समिती जी आसा ही तांकां बांदून दितली। जे गायक कलाकार आसा तांकां बरें गायन मेळपाक सादर करपाक मेळचें आनी जे आमचे श्रोते आसतले हे श्रोते आसतात तांकांय बरे तरेन ते आयकपाक मेळचें म्हणून आमी सगळे जे आमचे सावंड सिस्टम आसा तें आमी दितले, स्टेज आमी दितले, तेंची बरे पद्दतीन तांकां बसून ते गायन पळोवपाक मेळचें हेजे खातीर आमी वेवस्था केल्ली आसा। जवळ जवळ फाटले 15-20 दीस जाले आमची कमिटी जी आसा ही काम करता आणि सगळ्या लोकांचो सपोर्टूय मेळटा। तिसरी गोश्ट म्हणटा ती आमी हे फाटी भाविकांक जी आसा वर्गणी सोंपे पद्दतीन दिवपाक मेळची, घर बसल्यार दिवपाक मेळची म्हणून आमी QR कोड जो आसा तोय आमी हे फाटी आमी दवरलेलो आसा जेणे करून गर्दी करिनासतना वेवस्थीतपणे कोणाक जी वर्गणी दिवपाक आसा ती दिवची।
आणि अशा पद्धतीने आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा. सरकारी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. त्यांच्याही पद्धतीने प्रयत्न चालू आसा. अशा पद्धतीने आता हळूहळू हे वास्को शहराचे जे आसा आनंदी वातावरण एक वेगळो रंग येवपाक लागलेलो आसा. आणि म्हाका आशा आसा की आमचे अंदूचो सप्तक जो आसतलो 125 हो एक यादी उरपा सारको हो जो सप्तक आसतलो. हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता सगळ्यांनी वेवस्थीतपणे आमकां सहकार्य दिवचें, दर्शनाक येवचें. आणि गोंयच्या तशेंच गोंयचे भायले जे भावीक आमकां येतात तांकां हांव उलो मारता की तुमी सुद्दां मुद्रत हे फावटी वेवस्थीत दर्शन घेवचें, खंयच कमी पडचें ना. हेच्या खातीर आमचे मॅक्झिमम प्रयत्न जे आसा हे सुरू आसतले. भजनी सप्ताह आमचे मूळ जे केपें तालुक्यान आसा श्री रामनाथ दामोदर संस्थानान पावले जामावली. आणि आमी वर्स पद्दती प्रमाणे यंदा श्रीचरणी श्रीफळ दवरून दामोदर भजनी सप्ताह यशस्वी जावचो म्हणून आमी एक प्रार्थना केल्ली आहा. आणि हांव सगळ्या गोंयकारांक एक विनंती करता की 125 आमचो सप्तक आहा ताका आमी शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष म्हणटात. हे सगळ्यांनी आमच्या ह्या सप्तकाक येवचें. जय रामनाथ दामोदर महाराज.